lama di kelas ya, karena saya sudah sepanjang hari bekerja, mengajar, saya udah mulai kelelahan. Jadi kita sebentar aja, nggak perlu lama. Oke? Oke. Nah, sekarang ini kita masuk ke latihan lagi. Ya, coba kita kerjakan. Ini bagian eh, structure and written expression. Structure and written expression. Nah, jumlah soalnya 40 soal ya, 40 soal. Coba kalian kerjakan dulu. Ini yang kelihatan nomor 1 sampai 5, nomor 1 sampai 4. Coba kerjakan dulu. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Coba kalian kerjakan. Nah, setelah kalian selesai, kalian bilang ke saya, baru kita cek jawabannya. Nah, coba kerjakan dulu nomor 1 sampai nomor 4. Nah, jadi nomor 1 ini Amanda's Ways Career as a Social Reformer blank in 1851 when at an anti-slavery meeting in Indiana, she called for a state women's right convention. Ini apa yang kita letakkan di situ? Apa yang kita pilih? Apa B, apa A, apa B, apa C, apa D? Nah, lalu yang nomor 2, the Celesta, an orchestral percussion instrument resemble apa? A, B, C, atau D. Nah, lalu 3, Thomas Paine blank wrote Common Sense, a pamphlet that identified the American colonies with the cause of liberty. Nah, nomor 4, although beavers rarely remain submerged for more than 2 minutes, they can stay underwater blank 15 minutes before having to surface for air. Jadi coba kalian kerjakan 1 sampai 4. Saya kasih waktu 10 menit ya. Bisa? Saya kasih waktu. Oke. Happy mau ngomong apa? Kalau nggak mau ngomong, di mute aja ya. Oke, coba dikerjakan. 5 menit pun bisa ini sebenarnya ya. Oke, apa jawabannya nih yang A? Yang nomor 1. Nomor 1 bagian B, Miss, Mem. B, Bigen, Mem. begin ya, begin. Karena dia dimulai lalu kan, sudah berlalu ya. Nah, Ya, Mem. nomor 2,
D, Mem. Hah? Yang A. Apa? Yang D, A, Mem. Mem. D? A, Mem. Ada yang bilang D, ada yang bilang A ya. A, Mem. A? Mem. A. Oke, jadi kebanyakan mana ini? Bilang A atau D? A, Mem. A, Mem. A, Mem. Oke, A. A, Mem. Oke, bentar ya. Cek. Ini kita section 2. Nah, satu tadi apa kalian jawab? Satu B, ya kan? B. Dan. Nah, 2 itu adalah A, ya. A small upright Piano. Oke. Nomor 3 bagaimana? Thomas Paine, C. wrote C. apa? C, Mem. C, Mem. C. C. Wrote funeral when write. Right. Oke. Nah, nomor 4 bagaimana nih nomor 4? As long as. Hah? Nomor 4 apa jawabannya? B. Nomor 4 B ya. B. B. S. Oke. As long as. Nah, coba kalian catat ini nomor 5. Nah, ini pilihannya. Nomor 5 apa? Jawabannya. Protein stomach. Indigestion begins in the stomach. Nah, ini apa dia cocoknya? While, and, how, atau because? N, Mem. N, Mem. N. B. B, Dan berakhir. N. Oke, sekarang coba kalian kerjakan. Nomor berapa ini? Nomor 6. 6, 7, 8, 9. Nah, coba 6, 7, 8, 9 kalian kerjakan. Nomor 6, when natural gas burns, it's blank into atoms of carbon and hydrogen. C, Mem. Hah? Apa? C, Mem. C. Its hydrocarbon molecules break up into Membentuk atom. And atom of carbon and hydrogen. Oke. Menjadi Nah, satu nomor 7. Nomor 7. D, Mem. D, Mem. Every. Blank ballot dancer learns 5 basic position for the arms and feet. Every. Jadi, kalian jawab apa tadi? D, Mem. D. D, Mem. Every kalian jawab ya. Ya, Mem. D, Mem. Yang benar itu adalah C. All ballet dancers learn 5 basic position for the arms and feet. Jadi bukan every, tapi all. Oke, nomor 8. Bagaimana dengan nomor 8? Berapa koloni hewan kecil? A, Mem. A. Koloni merayap. Nah, jadi some colony of bryozoan small animals, small marine animals form blank with trailing stems, form creeping colonies. Nah, apa yang kalian jawab? Nomor 8. Hah? C. Koloni B, merayap. kalian jawab B. Kalian jawabnya B atau apa? D, Mem. D. D. Enggak, jawabannya adalah C, Mem. colonies. A. Form creeping colonies with
trailing stem. Nah, jadi jawabannya A aja ya. Nggak ada from which, nggak ada from creeping colony are. Nah, jadi ini adalah eh, hanya jawabannya adalah creeping colony, kata objek gitu ya. Apa objek dia ya? Apa namanya? Dia noun. Noun. Ingat lagi part of speech kita waktu itu ya. Oke. Nah, nomor 9. Ruth Bader Ginsburg argue six women's right cases before the United States Supreme Court in 1970s. Yang mana jawabannya ini? 9. D, mem. D. D, mem. Of D. them. Jadi Ruth Bader Ginsburg argue six women right cases before the United States Supreme Court in the 1970s, winning 5 of them. Nah, jadi dia sebenarnya mengajukan 6, tapi yang dia menangkan itu adalah Hanya 5. 5 yang dia menangkan. 5 di antara mereka. Oke, nah sekarang nomor 10. Coba kalian catat, coba kalian baca. Natural selection is defined as the process, blank, the course of evolution by preserving those traits adapted for an organism survival. Jadi yang mana nih? Nah, jadi contohnya which direct, of which directed, lalu directed, that directs. Nah, mana kira-kira? That Directs ya, that directs. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Chat dari siapa ini? Oke. Nah, coba kalian kerjakan dulu nomor 11 sampai 13, nomor 11 sampai 14 coba ya. Kelihatan nggak gini? bisa kok bisa di zoom, mem. Bisa di zoom. Oh, bisa. Iya. Coba kalian kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Baru nanti kita sama-sama. Udah keluar belum jadwal ujian? Belum. Belum ya? Kalau yang online udah, mem. Hah? Yang online sudah, mem. Online itu siapa? Yang mana? Ada kelas yang online ujiannya? Yang umum, mem, yang MKDK. MKDK berarti kayak kimia umum? Kimia umum? Enggak ya? Enggak termasuk, mem. Cuman 3, filsafat, PPD, sama kepemimpinan. Oke, tapi kita enggak online ya. Kita offline ya ujiannya ya. Oke, mem. Iya, mem. Sudah? Belum? Nomor 11 C, mem. Nomor 11? C. C, mem. Ya, C. Jadi blank 363 miles between the cities of Albany and Buffalo in New York State. The Erie Canal help link the Atlantic Ocean with the Great Lake. Nah, berarti jawabannya adalah C. Jadi extending, jadi sepanjang 363 mile di antara kota Albany dan Buffalo di negara bagian New York, Kanal Erie menghubungkan antara Atlantic Ocean dengan the Great Lakes ya. Jadi jawabannya adalah extending atau C. Oke. Nah, nomor 12. The chief source of B12, a water soluble vitamin. Berarti kalian jawab apa? There is not. B. There's not. There's not. Amin. Not. That is not. Kalian jawabnya B.
D. That not. B. Jawabannya adalah B ya, B. That is not stored in the body include meat, milk, and egg. Jadi the chief source of B12, a water soluble vitamin that is not stored in the body include meat, milk, and egg. Artinya kan berarti B12 itu tidak diproduksi tubuh kita ya. Nah, jadi dia harus ada makanan yang kita makan, yaitu daging, susu, dan telur ya. Oke. Nah, nomor 13. B. B. History. Ya, The history of 20th century. the history of 20th century architecture is rooted in experiment in iron and steel conducted in the 19th century. Nah, jadi jawabannya adalah B. Ya, B. Oke. Nah, nomor 14. The primary source of energy. The primary source of energy. CMM. Hah? C, ma'am. Siapa yang jawab? Putrina. Putrina jawab C. Jawab C. Ya, jawabannya benar. Jadi, the primary source of energy for tropical cyclone is the latent heat release when water vapor condense. Nah, jadi jawabannya adalah C. C, ma'am. Oke. Sekarang coba nomor 15 ini. Nomor 15. Manufacturing in Canada, most important economic activity. Lalu blank 70% of the workforce. Nah, jadi nomor 15 apa jawabannya? D, ma'am. Hah? D, ma'am. D. D. Engaging 17% of the workforce. Jawabannya adalah D. D. Ya. Oke, sekarang nomor 16 sampai 40 ini ada 4 underline word. Jadi in question 16 and 40, each sentence has 4 underline word or phrase. The 4 underline parts of sentences are marked A, B, C, D. Now, identify the one underline word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct. Then on your answer sheet, find the number of the question and fill the space that correspond to the letter of the answer you have chosen. Nah, jadi ini ada nomor 16 sampai 40, berarti kalian pilih yang mana kira-kira perlu kalian ubah kata-katanya. Berarti yang mana yang kurang tepat ya. Nah, ini the outer layer of the heart called the pericardium. Lalu di sini koma forms a sac in what the heart lies. Yang mana kira-kira yang salah? Call. Hah? Call. Kenapa? Salah. Ini yang paling sulit nanti di TOEFL ya. Nah, kalau kita memilih itu lebih gampang. Jadi kita memilih juga, tetapi memilih yang salah. Nah, yang What? mana? Hah? Ya, what? Jawabannya adalah D, what. Nah, jadi form a sac in what the heart lies. Harusnya where ya. Form a sac in where the heart lies. Nah, kalau what kan dia tidak bisa. Ini kan ceritanya di mana letaknya hati gitu ya. Jadi nggak mungkin what. Oke. Nah, nomor 17. Apa jawabannya nomor 17? Nah, biar bisa kalian lihat.
Nomor 17. Woods from the ash tree becomes extremely flexibly when it is exposed to steam. Yang B, ma'am. Flexibly. Nah, harusnya jawabannya B. enggak, maksudnya harusnya berarti apa? Kan berarti kamu memilih fleksibel itu salah kan? Harusnya apa? Fleksibel. Fleksibel. Ya, harusnya fleksibel jawabannya. Oke. Nah, coba nomor 18. The ability to talk is one of the skill that make humans different from the rest of the animal world. Nah, jadi nomor 18 nih yang mana? Mana dan antara A, B, C, D yang harus kita ubah? Skill. B. Harusnya B kan? Harusnya skills. Hah? Skills. Iya. Harusnya pakai S ya. Nah, soalnya is one of the skills. Nah, dia kan ini kan salah satu dari banyak skill ya. Dia harusnya memang ini harusnya plural ya. Plural. Oke. Nah, sekarang nomor 19. Coba kalian catat karena ini dia agak berpindah. In plane geometry, the sum of the internal angles of any triangle has always equal. Jadi yang mana ini? Udah kalian catat kan tadi? Udah kan? Ini udah kalian catat kan? In plane geometry, the sum of the internal angles of any triangle has always equal to 180 degrees. Nah, jadi yang mana ini yang benar? Kenapa kok sudah lemas semua ini? Has, D, ma'am. ma'am. Hah? D, ma'am. Has. D, has. Ya, harusnya apa? Is. Ma'am. Is Always equal. Oke. Nah, nomor 20. Polar bears are bow-legged and pigeon-toed. Adaptation that enable this massive animal to maintain their balance as they walk. Di 20 apa ini? This, ma'am. This ya harusnya dia harusnya DHESE ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, 21. Caves are formed by the chemical or action mechanical of water or soluble rock by volcanic activity and by earthquake. Nah, jadi yang mana ini kira-kira? Yang A, ma'am. Ya, jadi caves are formed by the chemical or action. Jadi harusnya mechanical action ya. Nah, jadi action mechanical itu kan kebalik, nggak cocok gitu. Jadi makanya ini yang harus diperbaiki ya. Oke. Nah, lalu celery, an edible plant is having long stalks topped with feathery leaves, grow best in cool weather. Nah, ini nomor 22 apa ini? D, ma'am. Di. Siapa yang jawab di? Hah? Jawabnya D.
Coba dipikir-pikir dulu. Yakin deh. Hah? Nanti C, ma'am. nanti ujian ada yang kayak gini ya. Ya. Nah, jadi harus harus bisa ya. Oke. Yakin gini? Yakin deh. Jawabannya adalah B. Nah, jadi dia nggak boleh is having. Bikin harusnya have. Nah, jadi celery and edible plant have long stalks topped with feathery leaves grows best in cool weather. Jadi have bukan is having. Oke. Nah, nomor 23. The first fiction writer in the United States to achieve international fame was Washington Irving, who wrote many stories, included Rest in Peace, Van Winkle, and The Legend of the Sleepy Hollow. Nah, jadi 23 ini apa jawabannya? Yang mana yang nggak benar? Yang D, ma'am. D, ya. Jadi dia nggak cocok included. Oke. Nah, nomor 24. Three fundamental aspects of forest conservation are the protection of immature trees, the use of proper harvesting methods, and provide for an environment that support reproduction. Nah, jadi 24 ini yang mana kurang tepat? D, ma'am. D. D. Yang Iya, tepat ma'am. D. 24. Oh, enggak. Jawabannya adalah C. Provide. Provide ya. Bukan that support reproduction itu masih masih benar itu ya. Jadi di sini yang tidak tepat adalah provide. Jadi three fundamental aspect of forest conversation are the protection of immature tree, the use of proper harvesting method, and ini kan semua seperti noun dia kan. Three fundamental, the protection, baru the use. Nah, harusnya di sini pun the apa, the Oh, ganti provide-nya for an environment. Nah, jadi nggak cocok karena di sini dia kan tiga dasar untuk dalam pembicaraan tentang hutan. Nah, pertama the, ini kan kalian lihat the. Nah, ini juga the, tapi di sini nggak ada the. Nah, harusnya di sini ada the juga gitu ya. Karena dia kan menjelaskan tiga hal. Oke, makanya yang tidak benar itu adalah C. oh, Nah, nomor 25. For each enzyme reaction, there is an optimum temperature which maximum efficiency is achieved. Nah, yang mana ini 25? there. C, ma'am. Hah? C. Ya. C, ma'am. C jawabannya ya. Jadi nggak bisa temperature which. Nah, ya. Jadi nggak harus diganti. Oke. Nah, 26. Adolescence is a transitional stage in human development from the beginning of puberty to the attainment of the emotion, social and physical maturity of adulthood. Nah, jadi 26 ini yang mana? Coba kalian ini kan. Hmm?
ma'am. B. B masih cocok kan? C, Adolescent. ma'am. Hah? C ya. Di sini kan to the attainment of the emotion, social and physical maturity. Nah, jadi dia masih harusnya emotional. Nah, emotional. Gak bisa emotion. Dia harus dalam bentuk kata benda. Nah, emotion itu kan dia bukan seperti kata benda. Kalau social, physical maturity. Jadi harusnya di sini emotional, bukan emotion ya. Oke. Nah, 27. The people native to the northwest coast of North America have long been known for wood carving of stunning beauty and extraordinary quality. Jadi yang mana? Yang mana yang kurang tepat? People native, be known for, atau of? Be known. Be known. Be known. Harusnya nggak usah pakai be ya. Have long known for. Jadi be-nya itu tidak diperlukan ya. Nah, jadi memang jawabannya adalah B. Nah, sekarang nomor 28 coba. 28. Colonial efforts to manufacture glass at Jamestown and later attempts near Philadelphia and Boston failed despite the abundance of fuel and good raw materials. Nah, jadi yang mana ini jawabannya nomor 28 ini? C, C, ma'am. ma'am. C. Kenapa C? 28. 28 kalian jawab C ya. Harusnya apa? B, ma'am. Kalau misalnya benar ini harusnya apa? Harusnya abundance ya, bukan abundant akhiran T, tapi dia harusnya abundance. A B U D A N C E, abundance. Nah, coba saya tulis di chat ya. Jadi dia bukan abundant gini ya, tapi abundance. Nah, tapi abundance ya, saya kirim melalui komen. Nah, ya, udah kan. Jadi kan tadi yang disoalkan abundant pakai T di akhirnya kan. Nah, yang tepat itu abundance ya, abundance. Oke. Oke, kita lanjut ya. Masih masih ada kesemangat? Hah? Masih kan? Oke. Ma'am. Nah, ini nomor 29. The orbit of celestial body is usually in the shape of ellipse. Benar itu. Yang mana yang salah? Coba. Yang D, yang eclipse ya. Saya sebenarnya udah kasih tahu jawabannya. Harusnya eclipse, bukan ellipse ya. Nah, nomor 30. Chicago is the third largest publishing center in the United States, exceeding only by New York City and San Francisco. Nah, ini nomor 30 apa ini? D. D ya, D. Kalian jawabnya D kan? D atau B? D, ma'am. D, ma'am. D, ma'am. Harusnya jangan exceeding, tapi exceed. Nah, jadi ing-nya nggak perlu. Karena kalau mau pakai ing, kita harus pakai is mr, ya kan? Atau have been, atau has been. Nah, ini kan dia nggak ada, kan? Jadi makanya exceed only. Exceed. Lalu nomor 31. The North American bison differ from domestic cattle in half 14
rather than 13 pairs of ribs. Nah, jadi nomor 31 ini apa? C, ma'am. C, ma'am. C, ma'am. D, C. C. Memang C jawabannya. Jadi nggak cocok dia pakai F di sini. Oke. Nah, nomor 32. Female sea turtles, before laying her eggs, swim as much as 2,000 kilometers to return to the beach where they themselves were hatched. Nah, jadi nomor 32 ini yang salah yang mana? A, ma'am. A, ya, before laying her, jangan her, ya. Nah, dia tidak cocok. Oke. Nah, nomor 33. What? ma'am. Langsung bisa jawab. Water is the only substance that occur at ordinary temperature in all three states of solid, liquid, and gas. Nah, jadi jawabannya apa 33 ini? A. Kenapa A? Harusnya apa? Occurred. Oke. Nah, 34. Despite the growth of manufacturing and other industry, the economy of the state of Texas has remained heavily dependent on oil and gas. Nah, jadi yang mana ini yang salah ini? D, ma'am. D, D, ya. ma'am. Heavily dependent, ya. Bukan dependent, tapi dependent. Oke. Nah, 35. Lyndon B. Johnson was the only United States president whose oath of office was administered by a woman, Judge Sarah Tillman Hughes. Nah, nomor 35 apa ini kira-kira? B, ma'am. B. Was. 35 B, ya. Harusnya whom oath of office, ya, bukan who tapi whom, ya. Yeah, ma'am. 36. It took more than 14 years to carve the faces of 4 United States presidents into the granite cliffs to Mount Rushmore, South Dakota. Ini yang mana 36? D, ma'am. D, ya. Nah, bukan tu di sini, ya. Nah, nggak cocok tuh. Jadi harus ganti kata yang lain. Oke. Nah, nomor 37. Charles Bulfinch was the architect who designed the original red brick core of the State House in Boston. Jadi yang mana yang nggak benar ini? A, ma'am. B, ma'am. D, ma'am. Desain ini kan harus dalam bentuk kata past tense, ya. Nah, karena kan ini sudah dulu dikerjakan, ya. Oke. 38. Rarely has a technological development had a great impact on as much aspect of social, economic, and cultural development as the growth of electronics. Nah, jadi 38 ini apa? B, ma'am. B, ya, B. Jadi nggak cocok as much aspect. Tapi kalau rarely has, technology development had as great an impact on as many aspect, ya, many aspect, bukan much, tapi many aspect. Oke. Nah, nomor 39, Lowell, Massachusetts, known as the Spindle City since 1822, when its first textile mills were built, attracted worldwide attention as textile center. Nah, jadi 39 ini mana yang kurang? D, ma'am. D, ma'am. Harusnya as the textile center, ya. Nah, Strange Victory, Sarah Tisdale, smallest and most perfect collection of poem appear in print in 1933. Nah, yang mana yang
nomor 40 ini kira-kira? D, mem. D. D, ma'am. Beard harus past tense. Oke? Oke. Nah, ini kita minggu lalu udah. Nah, jadi saya rasa cukup di sini. Nah, jadi berarti yang kalian minggu depan kita ujian kan? Ya, ma'am. Nah, Ya, jangan lupa bawa kamus kalian. Nah, nggak boleh kamusnya kongsi-kongsi ya. Nah, kamusnya harus sendiri. Tapi jangan kamus HP ya. Kamus yang buku. Kalau bisa Iya, mem. pinjam ya. Nah, kalian bawa. Oke, itu satu. Nah, kedua topiknya berarti yang TOEFL dalam bentuk grammar ya. Nah, dalam bentuk grammar berarti yang tadi ada kayak pilihan yang bagian pertama, nah kedua juga ada kalian memilih mana yang salah ya. Nah, lalu yang berikutnya kalian jangan lupa ada juga soal tentang reading comprehension. Nah, itu nanti yang akan masuk ke ujian. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, mem. Nggak ada. Oke, nanti info ke saya, Ferdinand, kapan Mau nanya, ujiannya. Kenapa? mau nanya. Yang untuk tugas kita yang jurnal itu dikirimnya perwakilan ya, Mem? Ya, perwakilan aja. Ya, Ya, makasih ya, Mem. udah ya. Udah bisa Sibda dibuka kan? Belum bisa, Sudah, mem. mem. Udah, mem. Udah bisa. Sebagian masih ada yang belum, ma'am. Bagian ada yang belum. Oke, nanti yang bisa aja, yang bisa mohon dibuka. Oke? Ya udah. Ada pertanyaan lain? Yang proposal tetap di 4 Desember kan, mem? Ya, tetap 4 Desember. Oke. Jadi masih ada waktu kalian kan sebelum ujian. Kita ujian kira-kira kapan nih? Belum tahu ya. Kemungkinan 4 Desember ya ujiannya. Kemungkinan karena itu 16 pertemuan 16 ya. Oke? Ya udah. Di sini terima kasih satu semester ini kita sudah bekerja sama dengan baik ya. Saya berharap kalian ada ilmu yang kalian dapat sepanjang kita bertemu ya. Kita termasuk hebat nih ya, jarang miss kelas ya. Kalaupun ada kita ganti. Jadi ini kita sudah pertemuan benar-benar pertemuan 15 pertemuan kita bertemu ya. Nah, nanti minggu depan kalian akan ujian. Nah, jangan lupa tetap berlatih bahasa Inggris kalian walaupun perkuliahan bahasa Inggris sampai di sini ya. Nah, tetap kalian latih membaca, mendengar. Nah, seperti yang saya bilang selalu kan, coba selalu dengar podcast kimia yang 3 menit aja videonya, ya. Paling nggak entah seminggu sekali, entah seminggu 2 kali. Supaya apa? Supaya pendengaran kalian makin terlatih. Oke? Oke, sampai di sini. Sampai jumpa mungkin di kelas yang lain yang saya jadi dosen pengampunya. Oke? Bye. Bye, Mem.